Alright, so this is an example of simple harmonic motion. So this is the vertical spring. Dia akan oscillate up and down. Okay, so as you can see here, the initial position of the pendulum bob is 0. So bermaksud kita punya oscillation ni akan start daripada equilibrium position. Okay, so equilibrium position where x equals to 0. Okay, so kita akan tengok animation untuk oscillation vertical spring ni. Okay, so saya start. So, alright. So, saya stop dekat sini. From the equilibrium position, dia akan oscillate to the maximum displacement, which we call as amplitude. Okay. So, amplitude adalah maximum displacement. So, kalau kita tengok dekat sini, amplitude kita mungkin around 2. Kalau unit dia, y-axis kita adalah cm. So, around 2 cm lah. Mungkin 2.2 cm ke. Okay. So, dia akan, next, dia akan to the equilibrium position. Back to the equilibrium position where x equals to 0. And then dia akan pergi kepada minimum amplitude. Okay. So minimum amplitude dekat sini dia akan ada value yang sama dengan maximum amplitude. Tapi dia akan jadi negatif lah sebab dia opposite direction. Alright. So value dia akan sama around negative 2.2. And then dia akan back to the equilibrium position again. So dia akan continuously oscillating up and down from the equilibrium to the maximum amplitude, equilibrium again, and then to the minimum amplitude, equilibrium again, back to the maximum amplitude, and repeatedly. So, kalau perasan, this motion actually can be visualized in the sine graph. Okay, dia start daripada kosong kan. So, kita punya wave ni repeated. Okay, dengan period yang sama, dengan frekuensi yang sama, dengan omega yang sama. Omega, ingat lagi angular frequency. Okay, so untuk video kali ini kita akan masuk pada learning outcome E. Kita akan identify and sketch the graph of displacement against time. Macam yang saya explain dalam animation tadi, kalau kita plot y-axis kita adalah displacement dan x-axis kita adalah time, so kita akan dapat sine graph according to the motion yang kita dah tengok dalam animation tadi lah. Dia akan start daripada equilibrium and then dia adalah repeated motion. Alright. So, in general, equation untuk displacement ya. Displacement. So, saya highlightkan dekat sini displacement. Okay, equation untuk displacement is given by x equals to a sin omega t. Okay, so sin omega t adalah disebabkan oleh shape of the graph dekat situ tadi. Dia adalah sine graph. That's why equation kita ada sin omega t. So, nanti saya explain detail untuk simbol-simbol dia lah. Okay, cuma apa yang saya nak highlightkan dekat sini, dia adalah displacement graph. Okay, sebab jangan tertukar dengan equation for simple harmonic motion. Equation for simple harmonic motion, kita tengok dalam video yang saya dah share hari tu. So, ini adalah equation untuk simple harmonic motion. Equation that defines the simple harmonic motion. Iaitu acceleration equals to negative omega square x. So, this is the definition of simple harmonic motion. Kita boleh explain daripada equation ni. Tetapi, untuk learning outcome kali ni, kita fokus kepada equation for displacement of simple harmonic motion. That's why saya highlightkan tentang displacement dekat sini. Alright, so kalau perasan, sine graph ni juga dia boleh represented by circular motion. Circular motion, macam saya attach gambar dekat sini lah. Okay, circular motion pun kita boleh visualize dalam sine graph. So, circular motion dan simple harmonic motion ni dia sebenarnya match. Tetapi kita tak boleh kata circular motion ni sebenarnya example of simple harmonic motion. Kalau objek tu dia undergoes circular motion, so kita boleh project dia ataupun kita boleh visualize dia macam simple harmonic motion. Sebab kedua-duanya kalau kita measure dari segi displacement dia, dari segi time taken dia, dia akan tally dengan sine graph. Okay. So, kita pergi kepada equation of displacement tadi yang banyak kali saya sebut, equation of displacement of SHM. Okay, it's given by A sin omega t kan. Dalam learning outcome, dia bagi X equals to A sin omega t. Cuma, in general, kita tambahkan phi. Okay, phi dekat sini adalah simbol bagi angle lah sebenarnya. Okay, simbol bagi angle. Okay, so phi dikenal pasti sebagai initial phase angle.
Okay, so bila kita kata initial, sebenarnya phase angle ni membantu kita untuk kita tengok dekat mana starting point of oscillating object. Okay, oscillating object. Macam contoh dalam animation tadi, kita start daripada kosong. Macam ni lah. Kita start daripada kosong. Okay, so kalau objek tu start daripada equilibrium, start daripada x equals to 0, initial phase angle kita 0 juga. Okay, yang tu saya akan explain nantilah untuk lebih detail. So, most of the cases yang kita akan belajar adalah phi kita kosong. Okay, phi. Phi adalah simbol lain selain daripada theta lah. Theta kita selalu gunakan kan. So, kita just gunakan simbol angle yang lain iaitu phi. Alright. So, kita pergi kepada unit ataupun maksud sebenar semua simbol dalam equation displacement ni. So, yang pertama, equation kita adalah X. Okay, so simbol yang pertama adalah X. So, dia adalah displacement from the equilibrium position. Okay, kenapa dia adalah displacement from the equilibrium position? Kerana, okay, kalau X kita 0, kita akan panggil sebagai equilibrium position. Displacement kita kosong. Ada certain distance from the equilibrium. Macam contoh dalam graf ni, okay, so height ini. Okay, so height ini X. Saya label as X. So bermaksud dekat situ, daripada equilibrium dia ada a certain distance. Tapi tak sampai lagi maximum amplitude. Tak sampai lagi amplitude. Tetapi dia adalah distance ataupun displacement from the equilibrium position. Okay, so kita pergi kepada next adalah amplitude. A besar bermaksud amplitude. Amplitude, obviously semua orang tahu dia mesti berada pada amplitude lah. Maximum amplitude dekat sini ataupun minimum amplitude dekat sini. Value dia sama sahaja. Okay. Okay, so apa yang saya nak highlightkan dekat sini adalah dari segi unit dia. So, X kita, okay, X kita kalau dalam meter, kita punya unit amplitude pun mesti dalam meter. So, dia kena match. Okay, sebab X dengan A ni dalam equation yang sama. So, dia mesti match lah. Kalau X kita dalam cm pun boleh. Tapi amplitude pun mesti dalam cm lah. Kena match kat situ. Okay, kita terus kepada next simbol adalah omega T. So, omega T, simbol yang denoted as theta dekat sini. So, A sin omega T kan. So, dia adalah angular displacement. Okay, angular frequency adalah omega. Angular frequency ataupun angular velocity adalah omega. So, ini adalah angular displacement. Theta. Sebenarnya dia adalah theta lah. Theta kita adalah omega T. Alright. So, unit dia adalah obviously radian lah. Kita belajar dalam chapter rotational, chapter circular motion. Theta adalah radian. Dan last kali yang saya highlightkan tadi adalah initial phase angle phi. Okay, so dekat sini selalunya dia akan bagi tahu kita dekat mana starting point of oscillating object tadi. Okay, so next adalah saya nak explain tentang phi tadi. Okay, initial phase angle tu tadi. Alright, so dalam equation kita, X equals to A sin omega T plus phi kan. Okay, katakanlah kita assume kita punya object start from the equilibrium. Bermaksud start from X equals to 0. Time kita pun kosong lah waktu tu. Okay, kita start to record the time when object is at equilibrium. So, So, dalam case ni, X equals to 0. Your T equals to 0. Kita sub in dalam equation, general displacement equation of simple harmonic motion dekat atas. So, X0, A sin omega 0 plus phi. Okay, so saya substitutekan X0, time pun 0. So, apa yang akan jadi adalah, yang tinggal adalah A sin phi. So, dalam case ni, okay, kita rearrange. Sin phi equals to 0. So, saya pindahkan sin. Dia akan jadi shift sin 0. So, kalau tekan calculator, kita akan dapat phi kita pun 0. Okey, bermaksud equation kita akan jadi X. Lupa X. X equals to A sin omega T sahaja. Bermaksud phi kita dah kosong. So, kita punya displacement equation akan jadi ni. Okay, A sin omega T. So, ini yang saya kata, phi kita kosong, bermaksud objek tu start from the equilibrium. Phi kosong, bermaksud objek start from
equilibrium. Okay, start from equilibrium sebab V kosong. So kita dah prove dah daripada calculation dekat sebelah ni. Alright, so most of the cases macam saya kata, V kita kosong. Kalau kita memang confirm object to start daripada equilibrium. What happen if the object does not start from the equilibrium? Okay, dalam kes ni X kita bukan kosong lah. Dia boleh jadi amplitude. Okay, ataupun dia boleh jadi minimum amplitude. Okay, so time 0, X kita bukan kosong. So initial phase angle kita ni akan ada value. Okay, kita tengok satu contoh dekat bawah ni. Okay, so dalam kes ni, the mass oscillate from the maximum displacement. Maximum displacement tu apa? Yang paling tinggi, yang paling the greatest value of displacement adalah obviously amplitude. Dia takkan lebih daripada amplitude lah. So dia start daripada amplitude, bermaksud waktu tu time kita 0. So kalau kita tengok untuk oscillating object dekat sini, vertical spring, dia tak start daripada equilibrium. Dia start daripada a certain distance from the equilibrium, which is the amplitude. Okay, so ini adalah kita punya amplitude lah. Okay, saya panjangkan sikit arrow. So this is our amplitude. Okay, so kita punya graph tadi daripada sine. Okay, instead of dia start daripada kosong, now dia akan start daripada amplitude. Okay, dia akan start daripada amplitude. So dia bukan lagi start daripada kosong. Okay, from the amplitude to equilibrium, to the minimum amplitude, back to the equilibrium, and then to the maximum amplitude again. Okay, so berbeza sikit graf kita lah. Alright, so dekat sebelah ni just hanya menunjukkan circular motion lah. Okay, so selalunya kalau equilibrium dia akan start sama di sini, di sini. Itu adalah equilibrium. So kalau maximum amplitude sekarang, objek tu bukan lagi start daripada equilibrium tapi dia start di sini. Alright, so dia start sekarang di sini. So dia dah langkau satu angle which is pi over 2. Okay, so ini yang kita katakan phase angle. Okay, dia start daripada pi over 2 dan waktu ini kita punya displacement adalah amplitude. Alright, so kita try masukkan time 0 dan X kita A. Dan sebab obviously kita tahu dia start daripada amplitude kan. So time 0 XA, so equation general tadi adalah A sin omega T plus V. So saya masukkan X sebagai A. Walaupun kita tak tahu berapa, tapi kita letak je simbol. Okay, so amplitude tak tahu berapa. So sin omega, time kita 0 kan, starting point kita, plus V. So apa yang kita akan dapat, A divided by A is 1 sin V. Okay, kena guna calculator sikit lah. Shift sin 1, kita akan dapat V kita adalah pi over 2 radian. Dalam radian lah. Okay, so kalau tak percaya kena check. Pi radian ni sebenarnya berapa degree? 90 degree. So cuba check. Betul tak dalam mat sin 90 equals to 1? Okay, dalam radian sin pi over 2 equals to 1. Alright, so that's why kita dapat angle dia 90. Okay, so dalam kes ni kita punya equation general kita dah ada V. Okay, omega T plus V. So plus ni macam menunjukkan dia advance lah. Dia tak start daripada equilibrium. So dia ada skip sikit. Quadrant dekat situ. Quarter circle dekat situ. Okay, so kalau perasan juga, instead of sine graph, sekarang kita dah ubah jadi cos. Okay, sebab dia start daripada amplitude. So equation kita boleh jadi X equals to A sin omega T plus pi over 2 ataupun X equals to A cos omega T. Alright, so itu satu contoh di mana objek tu tak start from the equilibrium. So saya akan fokus kepada example 4. Okay, so example 4 saya nak tukar dia punya soalan. Okay. Okay, soalan kita sekarang equation dia diberi X equals to 3.5 sin 2 pi T. Saya rasa dalam notes yang saya bagi adalah cos. So tolong tukar cos kepada sin. Alright. So, where X and T in centimeter. So, kat sini kena highlightkan betul-betul. Sebab dia bagi X dalam cm, time dalam second. Sebab dalam general equation kita tak nampak pun apa unit. Dia kena describe. Alright. So, apa yang diminta adalah sketch a graph of X versus T for the above expression. So, untuk kita sketch, step pertama, kita kena tahu period. Sebab kita nak label. Satu oscillation berapa period. Okay.
Dan step yang kedua, kita kena tahu amplitude. Okey, amplitude. Okey, so T ni siapa yang masih tak ingat dia adalah period. Okey, so kita kena tahu amplitude. Okey, so kita kena tahu juga initial phase angle kita berapa. So dalam kes ni 0. Bermaksud objek ni mesti start daripada equilibrium position. Sebab kita memang dah confirm omega T kita dekat sini plus V kita kosong. Okey, so bila kita dah tahu period, kita dah tahu amplitude, kita kena tahu shape of the graph lah. Shape dia. Okey, sin ke cos ke? Okey, so dia adalah sin graph. Okey. Omega kita adalah 2 pi. Okey, sebab equation general kita adalah X A sin omega T plus V. V kita kosong kan? Okey, so bila V kita kosong, omega T kita adalah 2 pi T. Okey, so omega T adalah 2 pi T. So, omega adalah 2 pi lah kan? Sebab T ni tak adalah. Okey, so kita nak dapatkan period kan? Period, formula daripada omega 2 pi over T, 2 pi. Okey, so awak akan dapat time awak berapa dekat sini? 2 pi, 1 second lah. Macam mana saya tahu second? Sebab unit dekat sini dah bagi dah. Time kita mesti second. Okey? Alright, so kita pergi kepada amplitude pula. Amplitude tak payah tengok pun tak apa. Bukan tak payah tengok, tak payah kira pun tak apa. Kita boleh dapat daripada sini. So, amplitude is equals to 3.5. Unit dia apa? Tengok dekat sini. cm. Kemudian, V kosong tak ada masalah. Shape dia sin. Okay, so kita boleh start lukis. Okay, so lukis axis. Y axis kita mesti X. Y axis kita mesti X dan unit yang diberilah cm dan time kita adalah second. Alright. So, satu period equivalent to 1 second dan amplitude kita 3.5. Shape kita adalah sin. So, kita buat graph sin. Okay. So, buat at least 2 cycle. 2 cycle. 2 complete cycle. So, labelkan amplitude kita adalah 3.5 atas dan bawah ya. Dan jangan lupa negatif. Kemudian, satu period adalah 1.0. So, ini adalah satu period. Another period 2.0. Okay. So, itu saja untuk sketching. Alright. Thank you. So, siapkan example 3 and example 4 and then submit dekat Google Classroom.